Okay, we have talked about part of speech yesterday about adverb. Okay, I will ask you what is adverb. Please langsung respon untuk memperlihatkan what is adverb. What is adverb? Adverb is an explanation about time, about place, and about manner. That's all. Ya, harus hafal ya. Adverb is an explanation about time, place, and manner. Okay, I will ask you, can you give me the example of adverb of time? Can you give me the example of adverb of time? Last week I've told you that adverb of time based on the tenses. For example, present tense, we have adverb of time like every day, every week. It contains of every, setiap hari. How about usually, seldom, always? Usually, seldom, always, commonly. Usually apa? Biasanya, always biasanya, usually biasanya, commonly umumnya, sometimes kadang-kadang. It's indicate present tense and it is called adverb of frequency. Ya. Jadi sometime, always, every time, apalagi usually, generally, commonly, itu adalah indikasi bahwa struktur membutuhkan present tense. Present tense itu yang subjek, kata kerja bentuk pertama. Untuk he, she itu kan menggunakan s ya kata kerjanya. Itu yang sometime itu disebut adverb of frequency ya. Jadi adverb yang menerangkan derajat, frekuensi, seberapa sering ya frekuensi. Sometime kadang-kadang, usually umumnya, commonly umumnya, every time itu kan derajat, rarely jarang ya, I'm rarely, often sering itu kan. Kalau adverb of time-nya sebetulnya adalah every day, every saja, every week. Tapi di situ dalam present tense banyak ciri yang mengindikasikan bahwa dia masuk pada adverb of frequency. Dan adverb yang past tense apa? Masih ingat? Adverb past tense, keterangan waktu, adverb of time yang past tense. Coba show your voice. Adverb of past tense, adverb of time in past tense apa? Kemarin kita akan mengulang yang kemarin. Hayo, mana kamu mana? Jelek lagi sinyalnya. Oke, adverb of time past tense, there is last week, last year, a week ago, a year ago, yesterday. Berarti ada tiga jenis keterangan waktu dalam past tense. Ada yesterday, ada last, dan ada ago. Itu adalah salah satu indikasi kalau harus dikuasai kalau ingin menguasai tenses ya. Jadi harus menguasai keterangan waktu. Ketika ada a year ago, ago mah pasti ke tenses past tense kan. Berarti apa yang dimaksud tenses past tense yaitu subjek. Nah, subjeknya kita sudah membahas kan, subjek itu bisa personal pronoun ya. Subjek, kata kerja bentuk kedua jenis kata kerja bentuk kedua itu ada regular dan ada irregular. Kalau apa yang dimaksud kata kerja regular adalah kata kerja
yang beraturan. Bentuk kedua dan ketiganya hanya menggunakan akhiran id. Kalau irregular adalah kata kerja bentuk kedua dan ketiga, bentuknya tidak beraturan, berbeda dari bentuk ke satu. Misalnya apa? Misalnya by apa? Pak Harizal. By bentuk kesatunya, keduanya menjadi boat, kan? Boat, ya, by, boat, boat. Kalau yang reguler mah tinggal pakai id. Kata kerja reguler itu tidak terbatas. Misalnya I walked, berjalan kan, keduanya dia tambah id kan, walked, ketiganya juga walked. Kalau yang irregular jumlahnya terbatas. Memang kalian harus sudah menguasai bentuk irregular, khususnya kata kerja yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Misalnya have, had, kan. Apalagi get, got, itu sehari-hari loh. Misalnya take, took, bring, brought. Misalnya read mah sama ya, perasaan read dibacanya sama, ditulisnya sama. Read, read dibacanya seperti itu. Teach, taught, ya, itu adalah irregular verb, jumlahnya terbatas. Can you hear me? You can write chatting because you can write chatting. I cannot hear you or anything. Jadi saya takut tidak terdengar. Oke, itu untuk ciri past tense ya, Pak. Adverb of time. Kalau adverb of time dalam present future, ada yang ingat apa? Adverb of time dalam present future. Tomorrow, next ya. Tomorrow, next itu adverb of time, atau juga the day before tomorrow, boleh ya. The day before tomorrow, next. Berarti itu indikasi bahwa struktur harus menggunakan subjek ditambah will ditambah kata kerja bentuk pertama. Berarti artinya akan dilakukan. Berarti tomorrow, next. Tomorrow itu kan besok, next itu nanti ya. Kalau dalam present continuous yang subjek, to be, verb ing, itu sedang kan, akan untuk melakukan sedang ada keterangan waktunya, yaitu at the moment, at this present, itu now, kadang seperti itu ya. Mungkin itu saja untuk contoh adverb of time. Oke, sekarang siapa yang what is adverb of manner? Please answer me. What is adverb of manner? Adverb of manner adalah adverb yang digunakan untuk menerangkan kata kerja, bagaimana sesuatu itu dilakukan. Adverb of manner itu diturunkan dari adjective, hanya ditambah akhiran l dan y. Tapi tidak semua adjektif bisa kita turunkan ke dalam adverb of manner. Oke, contoh adverb of manner, misalnya dari adjektif yang menerangkan yang bisa menerangkan sebuah pekerjaan. Misalnya loud itu kan keras ya, kencang gitu. Pakai loudly berarti dengan keras ya. Please speak loudly. Kan loud itu misalnya he is a loud speaker, atau it is a loud speaker, bukan he. Ini adalah untuk pengeras suara. Loud speaker itu adjective. Kenapa dia disebut adjective? Karena dia menerangkan kata benda speaker. It is a loud speaker.
Nah, kalau si loud itu menjadi adverb, menjadi loudly, berarti dia harus menerangkan kata kerja. Contoh kalimatnya, would you speak loudly please? Seperti itu kan? Have I thought about this, by the way? Would you speak loudly please? Kalian bisa merekam ya pembicaraan, karena saya tidak akan menulis. Kalian merekam langsung. Itu adalah would you speak, atau slow, lamban ya. Contoh kalimatnya apa? Slow. He is slow learner. Kamu jangan jadi slow. Atau he is slow respond. Jadi dia selalu merespon dengan lambat. Nah, tapi kalau slowly berarti he is atau he speak slowly, karena harus menerangkan kata kerja. He speaks slowly. Terus itu adverb of manner diturunkan dari adjective ya, jadi yang bisa menerangkan kata kerja itu adalah adverb of manner. Kalau adverb of frequency, adverb of time, adverb of place ya, tidak menerangkan kata kerja ya, itu menerangkan keterangan, keterangan seseorang ya, subjek di mana. Coba apa ciri adverb of place? Who can answer? Siapa yang bisa menjawab? What is adverb of place? What is the characteristic of adverb place? Siapa yang bisa menjawab? Ini tidak bisa semua ini. Ini gangguan apa gimana? You write something in chatting ya. Nanti saya kirim rekamannya. What is the characteristic of adverb of place? There is a preposition. What is the example of preposition? In, on, at, in, di dalam, on, di atas, at, pada, under, di bawah, behind, di samping, beside, behind, di belakang, beside, di samping, between, di antara, above, beneath ya. Itu adalah contoh preposition. Jadi adverb of place bisa menjawab pertanyaan where, di mana. For example, where are the students? The students are in campus. In campus. The students are in a campus. Seperti itu. Where is your brother? My brother is in home. Where is the supermarket? The supermarket is on Bayangkara Street. Seperti itu. Jadi kamu bisa menjawab sebuah pertanyaan where dengan menggunakan adverb of place. Terus ketika kita berbicara tentang part of speech itu kan ada beberapa kata turunan. Inggris itu kaya dengan kata-kata keturunan kan? Kaya kan, dengan kata turunan ini juga bisa memperkaya kemampuan kosakata kalian, vocabulary. Your vocabulary get increased when you know well about the right word. Kata turunan itu disebut the right word. Let me give the example. Have you heard about organization? Organization itu what part of speech or organization? It is noun ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan ada ion-ion, itu berarti dia kata benda. Organization, demonstration, apalagi yang ion-ion. Organization, demonstration, apalagi conversion, confirmation ya, itu kata benda. Dia bisa menjadi kata kerja.
Jika dihilangkan ionnya kan, demonstration menjadi apa? Demonstrate. Communication bisa menjadi communicate. Terus confirmation menjadi confirm, itu kan? Apalagi bisa. Jadi nanti perbedaannya kan berdasarkan sesuatu yang sudah kita pelajari itu kan. Beda arti berarti beda fungsi dalam kalimat. Coba let's see, for example, demonstration ya. The demonstration is around 100 of people. The demonstration is around 100 people. Yang berdemonstrasi sekitar 100 orang. Nah, itu demonstration dia sebagai subjek. Tapi kalau demonstrate tidak bisa dia menjadi subjek, dia harus posisi sesudah subjek. Misalnya the student demonstrate in front of their campus, gitu kan? Jadi the student demonstrate. Jadi harus tempat kedua. Coba dari organization. Misalnya organization is a kind of group that has a special or has the same purposes, gitu kan? Is a group of them. Organization is a group of people that has the same objective. Organisasi adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Oke, demonstration. Kalau organization itu ya. Tapi kalau organize berarti sudah tidak boleh menjadi subjek. Misalnya dia harus sesudah subjek karena organize itu adalah kata kerja. Misalnya the event organization organize all the program properly. Pengatur acara mengatur semua acara secara benar, seperti itu kan? Itu kenapa kalian harus menguasai part of speech, karena memang akan berbeda posisi dalam kalimat. By the way, do you hear me? Please respond me. Okay. In chatting, you can chat, you can write something. I'm afraid you cannot hear me. Okay? Can you hear me? Can you hear me? Bisa mendengar? Bisa mendengar tidak? Bisa, Ibu. Bisa. Dari tadi bisa mendengar. Ya bolehlah kalian buka itunya unmute-nya ya, supaya tidak terlalu diam karena takut tidak terdengar apa-apa. Dan boleh menulis sesuatu. Iya, tapi dari tadi tidak ada yang menjawab. Misalnya apa yang disebut ini kamu apa itu? Oke, sekarang oke. Now I would like to tell about, you should be able to tell about your daily life. You please we talk about the daily life. Daily life itu apa? Daily activity. What is daily activity? Ya, daily activity itu kegiatan sehari-hari. Ya. Kenapa daily activity? Daily activity itu, dalam daily activity itu kita akan explore kata kerja yang biasa kamu gunakan sehari-hari. Ya, kata kerja yang biasa kamu gunakan sehari-hari atau keadaan yang ada setiap hari. Daily life. Daily life itu salah satu tugas present tense.
Jadi tenses yang paling produktif dalam Inggris adalah present tense. Coba ada yang bisa struktur present tense tadi sudah saya ceritakan. Apa struktur present tense? Pak Rizal, mana Pak Rizal? Coba. Bagaimana struktur present tense? Pak Rizal, Siti, Pak Rizal, Siti, Rini, Pak Rizal, Siti, Rini, Dimas, Amang, Dede, Sekar, Mega, Hilda. Thirteen people nih. Mega, Muhlis, Meli, Siti, Janah. Ciri-ciri present tense adalah menggunakan strukturnya kan subjek, kata kerja masih bentuk pertama, tidak boleh kamu ubah-ubah ke dalam. Jadi dan harus diingat untuk he, she dan it kata kerja harus bentuk pertama ya. Kalau yang seperti ini tuh perlu itu suka di itu ya di apa namanya? Di TOEFL kalau namanya kan subject agreement ya, seperti itu. Kalau subjeknya orang ketiga berarti kata kerja harus ada s dan is gitu. Oke, daily activity. What is the verb that you use every day? For example, I go to campus ya. I go to campus every no. Tapi tidak apa-apa. I go to campus every Monday to Wednesday, for example, seperti itu. Itu adalah your daily activity. I go to campus every day. Berarti go ya. Terus I spend 50,000 rupiah a day. Jadi saya menghabiskan 50.000 sehari. For my transportation, I spend 50,000 rupiah for my transport. Terus apalagi? I get 3 times of meal, for example, itu kan saya makan 3 kali. I get 3 times of meal. Berarti get 3 times of meal. Oke, kalau makan bahasa Inggrisnya apa? Makan pagi. Oke, makan pagi itu bisa take, harus menggunakan kata have dan take. Have a breakfast ya, take a breakfast. Have a dinner, take a dinner. Have a dinner, take a dinner. Itu ya, I have dinner, I have breakfast at 7. Itu kan kebiasaan sehari-hari ya. I have dinner at 1. I have no, I forget. I have breakfast at 7. I have lunch at 1. I have dinner at 6 or 7, seperti itu. Have ya. Jadi kalau jenis-jenis makan dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus dibantu kata kerja have atau get. Have lunch, have dinner, or have breakfast. Sama dengan berdoa. I take a pray kan? I take a pray, tidak I'm praying. I take a pray. I take a pray. Terus apa lagi kebiasaan sehari-harimu?
um, I always clean my room every morning. Itu kan? Itu kebiasaan sehari-hari. I always clean my room every morning. Oh, itu mah jelas menggunakan present tense banget ya. Jadi semua daily activity itu present tense. Present tense. Dan ingat subjek kata kerja SIS ya. Terus kalau to be yang digunakan jelas am, is, dan are. To be, bagaimana kapan to be digunakan? To be digunakan ketika kamu dalam sesudah subjek itu bukan kata kerja. Jadi maka dibantu dengan to be. Misalnya your daily situation every day, misalnya I'm so busy every day, seperti kan? I'm so busy every day. Jadi itu keadaan setiap hari. I'm so busy every day except on Saturday and Sunday. Saya selalu sibuk setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. I'm busy every day except on Saturday and Sunday. It is relax. It is a little bit relax. It is a little bit relax. Berarti pakai to be lagi relaxnya, karena dia menunjukkan kata sifat sesuatu keadaan. You are relax. Gitu. Apalagi your daily activity. I always help my mom to do the homework. To do homework. I always help my mom to do homework. For example, misalnya, saya selalu membantu orang tua saya di rumah, misalnya. For example, I always clean home every day. I always wash the dishes. I help my mom. I help my mom to wash the clothes, gitu kan? I always help it means I always help my parents. I always help my parents. Banyak ya, banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang daily life dan melatih penggunaan kata kerja itu ya. What else? What's your daily life again? For example, I have a terrible situation when I see my brothers always play the game. My brother always play a game from morning to the midnight. It's a terrible situation. Itu adalah situasi yang menjengkelkan. Kan kamu cerita ya. It is a terrible situation because I always see my little brother just plays a game from morning to evening without do anything. My mom gets angry, and I'm bored also to see him, kan? Itu menceritakan sebuah keadaan yang terus berulang, ya. Di situ kamu bisa melatih penggunaan kata kerja, penggunaan to be, penggunaan kata sifat yang menerangkan keadaan tertentu. Misalnya every Saturday our family visit the grandma in suburb atau in another city. Itu kan in another city itu adverb of place. Every weekend I and family visit grandma in another city. Boleh in another place, seperti itu. Itu adalah kebiasaanmu sehari-hari. Misalnya
kebiasaan sehari-hari lagi. Apalagi? I always do my online assignment, but little bit boring. Nah, seperti itu. Can you hear me? Can you hear me? Yes, Miss. Iya. Can you hear? Itu adalah contoh-contoh daily life. You should be able to express your daily life. Use verb. That's the point. Okay, how many of you here? 12. 12. Okay, coba dari Siti Puji, coba please express your daily life. You can show in 5 sentence. Boleh. Siti. Siti, Dimas, mana Dimas? Coba di absen dulu. Pak Rizal, unmute kan? Pak Rizal. No respon. Siti, no respon. Present, Bu. Oke. Coba Pak Rizal, say, tell your daily life. What you always do? What you always feel? Siti. Dimas, Siti coba unmute kan? Dimas? Dede? Yes, Miss. Dimas, will you tell me what's your daily life every day? Waking up from the sleep at 4 p.m. Hmm? and I'm pray subuh. Hmm? Then I prepare for work. Hmm? I go work at 7 o'clock, Hmm? and then I go home at 2 o'clock. Go home at 2 o'clock. Okay, another you express well. Another situation. Will you tell about how you feel? After I'm at home, take lunch, Hmm? and then I rest for a while, Hmm? and I pray asar. Hmm? How do you feel? Yes. How do you feel? Will you tell the situation? How do you feel? Misalnya, I feel, misalnya I feel amazing. atau misalnya I'm tired at 3 o'clock, so I get sleep, gitu kan? Itu menunjukkan situasi dirimu. I'm so tired after home, and I feel sleep, gitu. I feel sleepy. I'm tired, I'm happy, gitu. Misalnya I'm happy to enter my office, boleh gitu ya. I'm happy if I arrive in home, gitu, seperti itu. Okay, thank you Dimas. Next, who will tell me again? You're welcome, Miss. Dede, coba Dede. Dede? Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Dek? My daily activity. I start in the morning. I open my shop. Hmm. I me and my wife to serve what ya? To serve what? I have to market Hmm. in one selling Selling food food. kuliner. Food. Culinary. Hmm. Yes. The job masing-masing motif. Each job. This job I have a job in from home.
I go to market Hmm? for buy some to sell apa ya itu Hmm? uh, To buy what? but, for sell in my market Okay. to traditional market in Hmm. Cisaat. Oh, such as vegetable or things? Yes, fish, chicken, Hmm. and something else. Hmm. Okay. Okay. Hmm. And now I'm studying stewardship. It make me new new challenge. New challenging. Challenge. Okay. New Yes. challenge. Yeah, I see many people, new friend and many character, and always to study. In English, I hear not 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 friendly. Hmm. My English is not good, Hmm. but I I must be You must study I must, hard. yeah, yes, I'm- must study. But in above, Okay. Okay. You must above, try. Hmm? yeah. You must try and study hard. Yeah. Tapi yeah. Okay. Is there anything you will say about your Uh, daily? is uh, I think that is from me lah. From? Next, I think that's from. that is my introduction from me. Hmm. Hmm. Now for others. Okay. Yeah. Yeah. Another.